السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. معكم مسيو أحمد عماد مدرس اللغة الفرنسية. أقدم لكم مراجعة شاملة لأونيتي للوحدة الأولى أي نص الترم الأول. المراجعة تشتمل على الآتي: في الفيديو ده إن شاء الله هنستعرض مع بعض أهم كلمات الوحدة، التدريب على حل القطع، والتدريب على حل المواقف. بس في البداية كيفية المشاركة في الحصة. لازم ومهم جدا تعمل داونلود للملزمة اللي موجودة مع الفيديو وتطبعها وتبدأ تمشي معايا خطوة بخطوة، تترجم ورايا وتكتب ورايا وتدون ورايا كل المعلومات المهمة. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي. ديت الصف الأول الثانوي ريفيزيون اونيتي الوحدة الأولى، اللي هي في البداية كده مع بعض هنستعرض الكلمات الهامة في الأونيتي أونيتي اسمها لو كلوب دو ما كلاس، جروب الفصل بتاعي. ليسون سو بريزونتي، الدرس الأول بيقول لي يقدم نفسه. الكلمات كالآتي، حضرتك بتقول معايا: un copain, un élève, un professeur, un garçon, un jeune, un an, un ami, un doucin, un âge, un nom, un prénom, un lycée, un nombre, le basket, un club, un voisin, une amie, une couleur, une palette, une fille, une mère, une classe, les retrouvailles, une rue, une ville, une cité. Les verbes, les adjectifs et les expressions أي الأفعال والصفات والتعبيرات comme se présenter, présenter, saluer, s'appeler, trouver, quitter, arriver, remercier, c'est, très bien, salut, au revoir, qui c'est, oui, et, j'ai, voici, sympa, à plus, ciao, prendre congé de, moi, toi, habiter à. Leçon 2. Présenter et identifier ses copains أي يقدم ويعرف أصحابه. Les mots généreux كلمات العامة للدرس: un père, un camarade, un voisin, un quartier, le judo, un cahier, un stylo, une personne, une voisine, une camarade, une photo, la gemme, une classe, une mère. Présenter, deviner, identifier, être, montrer, apporter, super, à demain, voici, tout le monde, moi aussi, et toi. Leçon 3. Parler du caractère، التحدث عن الشخصية.
les mots généreux كلمات العامة un caractère un drapeau un mail le basket le tennis une maison une publicité une plage une liste des jumelles الأفعال والصفات والتعبيرات comme aimer parler compléter présenter horrible énorme romantique sympathique patient fantastique bavard grotesque idiot ridicule scolaire à la fin de entre avec أول سؤال في الامتحان يا شباب بيكون سؤال الدوكومون بيقول لي ce document puis choisis le bon groupe بيجيب لي 2 من القطع اقرأ القطعة ثم اختار الاختيار الصحيح sur انترنت بتترجم ورايا وبتفوق معايا على الانترنت فرانسوا بيقول salut je m'appelle François j'ai 15 ans et toi هاي اسمي فرانسوا عندي 15 سنة وأنت Moi, c'est Samy, j'ai 16 ans, j'habite au Caire et toi أنا سامي عندي 16 سنة أسكن في القاهرة وأنت Moi, j'habite à Paris أنا أسكن في باريس Enchanté سامي هاي سامي أو اتشرفت بمعرفتك يا عم سامي قال له Enchanté فرانسوا اتشرفت بمعرفتك يا فرانسوا Tu aimes l'Égypte هل تحب مصر قال له oui c'est super نعم إنها رائعة فرانسوا point en فرانسوا عنده كام سنة 15 14 14 16 16 13 وطبعا الإجابة الصحيحة 15 15 سنة 2 فرانسوا habite فرانسوا يسكن à Paris في باريس au Caire بالقاهرة قنا في قنا أليكس بالأسكندرية وطبعا الإجابة الصحيحة باريس في باريس Numéro 3 les deux copains se parlent الصديقين يتحدثوا sur internet بالإنترنت en classe في الفصل dans la chambre في الغرفة dans la rue في الشارع وطبعا الإجابة الصحيحة sur internet بالإنترنت Numéro 4 François point l'Égypte aime يحب déteste بيكره n'aime pas لا يحب regarde يشاهد الإجابة الصحيحة الأولى أم بيحب Document 2 Robert Bonjour Ahmed Hi Ahmed Bonjour Robert Hi Robert Tu as des amis هل لديك أصحاب Oui J'ai un ami anglais Smith أيوة عندي صديق إنجليزي اسمه سمات et un ami français جان وصديق فرنسي اسمه جان Comment ils sont كيف هم يكونوا سمات et bavard بيكون رغاي il a 15 ans وعنده 15 سنة et جان وجان il est timide هو بيكون خجول Il a 6 ans وعنده 16 سنة. Numéro 1 Jean et يكون timide خجول bavard رغاي
sociable اجتماعي. fort قوي. وطبعا الإجابة الصحيحة timide خجول. 2. Jean 1.1. جون عنده كم سنة؟ 17 17 18 18 15 15 16 16 وهي الإجابة الصحيحة. نمرة 3 أحمد أحمد عنده un ami صديق. 2 amis صديقين. 3 amis 3 أصدقاء. 4 amis 4 أصدقاء. طبعا ذكر في القطعة 2 amis صديقين. 4 Jean et l'ami de Jean صديق مين؟ أحمد ولا صديق نفسه ولا روبرت ولا سميث؟ وجون طبعا كان صديق أحمد، لأن أحمد قال أنا عندي صديقين. نمرة 3 البروفيسور المدرس دخل قال بونجور. التلاميذ قال له بونجور مسيو، صباح الخير سيدي. البروفيسور المدرس بص كده قال له عادل كاسكو سي، ما هذا؟ عادل قال له سيتان ليفغ دو فرونسي، إنه كتاب لغة فرنسية. فالمدرس بيبص لولد تاني اسمه جمال قال له سي تون ليفر، ده كتابك؟ قال له نون مسيو، لا سيدي، سي لو ليفر دو مون كوبان أحمد، ده كتاب صديقي أحمد. نمرو 1 سي بيرسون سون، هؤلاء الأشخاص يكونوا en classe بالفصل، au cinéma في السينما، au stade في الاستاد، à la maison بالمنزل. والإجابة الصحيحة طبعا en classe في الفصل. 2 le professeur demande، المدرس بيسأل عادل ولا أحمد ولا les élèves ولا les amis؟ les élèves التلاميذ طبعا، وهي الإجابة الصحيحة. نمرة 3 le livre et le livre 2، الكتاب طلع كتاب مين؟ بروفيسور ولا عادل ولا أحمد ولا مسيو؟ طبعا الإجابة بتاع كتاب أحمد. le livre et le livre 2 ده كتاب إيه برضو؟ عربي، SVT اللي هو البيولوجي، إنجليزي، فرنساوي، وهي الإجابة الصحيحة فرنسي. هنروح مع بعض للجزئية التانية وهو جزئية السيتواسيون، عشان أقدر أختار طبعا موقف أو موقفين صحاح لابد من فهم وحفظ الكلمات الآتية. Vous demandez، tu demandes. Votre ami vous demande. Il demande. Vous dit ou tu dis. Il dit. Vous informez. Vous invitez. Vous acceptez. Vous refusez. Vous excusez. Vous conseillez. Vous donnez. Vous félicitez. Vous parlez. Vous décrivez. Vous indiquez. Tu présentes. Tu te présentes. لازم احفظهم en arabe et en français. تعالوا نروح مع بعض ونشوف رأس السؤال جاي عامل ازاي. بيقول لي choisis les deux réponses correctes dans les situations suivantes أي اختار الإجابتين الصحيحتين في المواقف الآتية. يعني بيجيب لي 5 اختيارات وبختار 1 2 صح. زي ترجم ورايا. Tu demandes à ton camarade son nom, tu dis. تسأل زميلك عن اسمه وتقول. Quel âge as-tu؟ ما عمرك؟
Comment tu t'appelles؟ اسمك ايه؟ دي أول إجابة صحيحة. Je m'appelle رامز، اسمي رامز. Quel est ton nom؟ ما يكون اسمك؟ برضو هي إجابة صحيحة. رامي c'est mon nom. 2. Tu te présentes à tes copains tu dis. تقدم نفسك إلى زملائك وتقول Mon copain s'appelle Roman. صديقي اسمه رومان. Il a 16 ans. عنده 16 سنة. C'est mon copain. هذا يكون صديقي. Je m'appelle ماجد. اسمي ماجد. ودي أول إجابة صحيحة. Moi c'est عادل. أنا اسمي عادل. طبعا هو مطالب مني إن أنا بقدم نفسي لأصحابي. Numéro 3. Tu demandes à ton ami sa couleur préférée tu dis. يعني تسأل زميلك عن اللون المفضل وتقول Quelle couleur aimes-tu؟ أي لون أنت تحب؟ دي أول إجابة صحيحة. Quelle est ta couleur préférée؟ ما يكون لونك المفضل؟ ودي تاني إجابة صحيحة. نديها اللون بتاعنا. C'est le rouge, c'est ma couleur préférée. الأحمر إنه لوني المفضل. D. J'aime toutes les couleurs. أنا بحب كل الألوان. E. Il aime le vert. هو بيحب الأخضر. Numéro 4. Ton copain te demande ton adresse te dit. زميلك يسألك عن عنوانك وأنت تقول Où tu habites؟ أين تسكن؟ J'habite 5 rue de la Poste. أسكن في 5 شارع المحطة. دي أول إجابة صحيحة. البوسطة باردون. C'est mon adresse c'est 3 rue de Musée. عنواني إنه 3 شارع المتحف. وأيضا هذه إجابة صحيحة. دي mon copain habite au Caire. صديقي يسكن في القاهرة. il habite où؟ هو يسكن أين؟ Numéro 5. Ton professeur te demande ton âge tu dis. مدرسك يسألك عن عمرك وأنت تقول Quel âge as-tu؟ ما عمرك؟ Comment tu t'appelles؟ ما اسمك؟ Mon âge c'est 16 ans. عمري إنه 16 سنة. وهي إجابة صحيحة. Quel âge il a؟ هو عنده كم سنة؟ J'ai 16 ans. أنا عندي 16 سنة. Numéro 6. Ton copain te demande ta couleur préférée tu dis. زميلك بيسألك عن لونك المفضل وأنت تقول Quelle couleur aimes-tu؟ أي لون تحب؟ J'ai un pantalon noir. عندي بنطلون أسود. Le vert c'est ma couleur préférée. الأخضر إنه لوني المفضل. وهي إجابة صحيحة. J'aime la couleur bleue. بحب اللون الأزرق. أيضا إجابة صحيحة. Il aime le rouge. هو بيحب الأحمر. 7. Pour t'informer sur l'adresse d'un copain tu dis. لكي تستعلم عن عنوان صديقك تقول Où habite كريم؟ أين يسكن كريم؟ إجابة صحيحة. Il habite à Alexandrie. هو يسكن بالأسكندرية. J'habite au Caire. أسكن بالقاهرة. Quelle est l'adresse de كمال؟ ما يكون عنوان كمال؟ وهي إجابة صحيحة. Où elle habite؟ أين هي تسكن؟ 8. Tu demandes à ton professeur son nom tu dis. وهي تسأل مدرسك عن الاسم وتقول بتقول له اسم حضرتك ايه؟ Quel âge avez-vous؟ ما عمر حضرتك؟ Comment vous vous appelez؟ ما اسم حضرتك؟ ودي أول إجابة صحيحة. Quel est votre nom؟ ما يكون اسم حضرتك؟ برضو إجابة صحيحة.
Mon professeur s'appelle Martin. مدرسي اسمه مارتان. Tu y as quel âge؟ ما عمرك؟ Numéro 9. Pour t'excuser tu dis أي لكي تعتذر تقول désolé آسف. أدي أول اعتذار. ciao باي باي. à plus باي باي. pardon برضو للاعتذار. salut هاي. Numéro 10. Pour remercier ton copain tu dis لكي تشكر صديقك تقول pardon آسف. merci beaucoup شكرا جزيلا. merci شكرا. bonjour هاي أو صباح الخير. au revoir إلى اللقاء. 11. Tu parles de ta couleur préférée tu dis تتحدث عن لونك المفضل وتقول Je préfère la couleur noire أنا أفضل اللون الأسود. Le bleu c'est ma couleur préférée الأزرق إنه لوني المفضل. Mon copain préfère le noir صديقي يفضل الأسود. J'ai une cravate bleue عندي كرافات أزرق. Il aime le rouge هو بيحب الأحمر. 12. Tu demandes à ton copain son adresse tu dis تسأل زميلك عن عنوانه وتقول Son adresse est 3 rue de la gare عنوانه 3 شارع المحطة. Quel est ton adresse ما يكون عنوانك أدي أول سؤال صحيح. Où tu habites أين تسكن ودي التاني صحيح. Mon copain habite à Alex صديقي يسكن بالأسكندرية. Mon adresse est 3 rue de la gare عنواني بيكون 3 شارع المحطة. 13. Ton camarade de classe te demande de ton nom il dit زميلك بالفصل بيسألك عن اسمك وهو يقول Quel âge as-tu ما عمرك؟ Quel est ton nom ما يكون اسمك ودي أول سؤال صحيح. Quelle couleur aimes-tu أي لون تحب؟ Quel est ton adresse ما يكون عنوانك. Comment tu t'appelles ما اسمك. 14. Ton ami de classe s'est présenté il dit صديقتك بالفصل بتقدم نفسها وبتقول Elle s'appelle فاطمة هي اسمها فاطمة. Moi c'est ندى أنا ندى دي إجابة صحيحة طبعا بتقدم نفسها. Je m'appelle فريدة أنا اسمي فريدة برضو صحيحة. Elle a 16 ans هي عندها 16 سنة. Elle habite au Caire هي تسكن في القاهرة. 15. Tu salues ton professeur le matin tu dis أي تحيي مدرسك في الصباح وتقول Bonjour monsieur إجابة صحيحة صباح الخير سيدي. Bonjour comment allez-vous صباح الخير وكيف حال حضرتك برضو إجابة صحيحة. Bonsoir monsieur مساء الخير سيدي. Au revoir إلى اللقاء. À plus bye bye. Numéro 16. Tu t'informes sur les nouvelles d'un copain tu dis أي تستعلم عن أخبار صديقك وتقول Je vais bien أنا بخير. Tu t'appelles comment ما اسمك. Comment vas-tu كيف حالك أدي أول واحدة صحيحة. Quel âge tu as ما عمرك. Comment ça va كيف حالك ودي الإجابة التانية. 17. Tu t'es présent tu dis أنت بتقدم نفسك وبتقول Il s'appelle مارك اسمه مارك.
Je m'appelle ياسين. أنا اسمي ياسين. أدي أول نقطة. Moi c'est فريدة. أنا اسمي فريدة. وادي تاني نقطة. Voici أمير. ها هو أمير. Il a 15 ans. هو عنده 15 سنة. 18. Tu t'informes sur le nom d'une personne te dit. تستعلم عن اسم شخص وتقول. Comment il s'appelle? اسمه إيه؟ Il s'appelle أحمد. اسمه أحمد. Je m'appelle عادل. أنا اسمي عادل. Quel âge il a? ما عمره؟ quel est son nom? ما اسمه؟ 19. Tu parles de tes nouvelles. Tu dis. تتحدث عن أخبارك وتقول. J'ai 16 ans et toi? عندي 16 سنة وأنت؟ Comme si comme ça. يعني 50-50. مزاجي نص نص. Ça va؟ هل أنت بخير؟ Comment ça va؟ كيف حالك؟ Ça va bien. أنا في أفضل حال. 20. Tu salues le copain de ta classe. te dis. تحيي زملائك من فصلك وتقول. Merci beaucoup. شكرا جزيلا. Salut tout le monde. هاي للجميع. Bonjour. صباح الخير. Au revoir. إلى اللقاء. Merci. شكرا. 21. Tu présentes ton professeur. te dis. تقدم مدرسك وتقول. J'aime mon professeur. أحب مدرسي. C'est mon professeur de français. إنه مدرس اللغة الفرنسية. ودي إجابة صحيحة. C'est comment s'appelle ton prof. ما اسم مدرسك؟ voici monsieur Pierre mon prof de maths. ها هو السيد بيير مدرسي في الرياضيات. Comment vous appelez-vous؟ ما اسم حضرتك؟ 22. Tu présentes deux filles. te dis. تقدم بنتين وبتقول. Voici Marie et Jean des cypres copains. ها هي ماريا وجون أصحابي من النت. C'est Marie. c'est une copine de ma classe. إنها ماري صديقتي من الفصل. Ce sont Martine et Alice des amis de lycée. دي مارتين وأليس صديقاتي من المدرسة. Je te présente ندى et نورة. أقدم لك ندى ونورة جيراني من الحي. Elle a 15 ans. دي عندها 15 سنة. 23. Pour prendre congé de tes copains. te dis. لكي تستأذن من أصدقائك تقول. Ça va؟ أنت كويس؟ Bonjour. صباح الخير. Bonsoir. مساء الخير. Au revoir. إلى اللقاء. A plus. برضو إلى اللقاء أو باي باي ديت للاستئذان. 24. Tu salues ton copain le soir. te dis. تحيي صديقك في المساء وتقول. Bonjour. صباح الخير. Salut. هاي. Bonsoir. مساء الخير. Merci. شكرا. Ok. تمام. 25. Ton camarade te demande ton âge. il dit. زميلك بيسألك عن عمرك وهو يقول. Comment tu t'appelles؟ ما اسمك؟ J'ai 16 ans. عندي 16 سنة. Quel âge as-tu؟ ما عمرك؟ Comment il est؟ كيف يكون؟ Tu y as quel âge؟ وما عمرك؟ هي إياها بس بأسلوب آخر. 26. Pour présenter ton copain de tennis à ton voisin. te dis. لكي تقدم زميلك من التنس إلى جارك تقول.
Voici نادر mon copain de Tunis. ها هو نادر صديقي من التنس. C'est mon voisin ده جاري. C'est Arthur un copain de basket. هناخد دي برضو لأنها تخص الرياضة، والمفروض طبعا باسكت ديت نستبدلها بكلمة تنس. Je m'appelle Roman. J'ai 15 ans. عندي 15 سنة. 27. Tu demandes à ton copain ses nouvelles tu dis. تسأل زميلك عن أخباره وتقول Comment ça va؟ كيف حالك؟ Je vais bien. أنا بخير. Comment vas-tu؟ كيف حالك؟ C'est un copain de classe. إنه زميلي من الفصل. Ça va bien. أنا في أفضل حال. 28. Tu demandes à une personne son nom tu dis. تسأل شخص عن اسمه وتقول Quel âge as-tu؟ ما عمرك؟ Je m'appelle عمر. اسمي عمر. Quel est ton nom؟ ما اسمك؟ J'ai 15 ans. عندي 15 سنة. Comment tu t'appelles؟ برضو ما اسمك، وهي الإجابة الثانية الصحيحة. 29. Ton copain tu décris. Ton copain tu dis. تصف زميلك وتقول Mon copain s'appelle Marc. صديقي اسمه مارك. Mon copain est souriant. صديقي بيكون بشوش، وإجابة صحيحة. Il est intelligent. بيكون ذكي، دي إجابة تانية صحيحة. Comment est ton copain؟ كيف يكون زميلك؟ J'ai un copain de Tunis. عندي صديق من التنس. 30. Tu demandes à ton copain de décrire son voisin tu dis. تطلب من زميلك أن يصف جاره وتقول Mon voisin est sociable. جاري بيكون اجتماعي. Il s'appelle Alain. اسمه ألان. Il a 16 ans. عنده 16 سنة. Quel est le caractère de ton voisin؟ ما تكون شخصية جارك؟ Comment est ton voisin؟ كيف يكون جارك؟ 31. Tu parles de ton caractère tu dis. تتحدث عن شخصيتك وتقول J'aime parler beaucoup. بحب أتكلم كتير. أدي أول حاجة، رغاي بقى. Mon copain est bavard. صديقي بيكون رغاي. Comment est ton caractère؟ كيف تكون شخصيتك؟ Je suis patient et ordonné. أنا صبور ومنظم. J'ai un ami sociable. أنا عندي صديق اجتماعي. 32. Ton copain te demande comment ça va tu dis. صديقك بيسألك كيف حالك وأنت تقول Ciao. باي باي. Je suis timide. أنا خجول. Je vais bien. أنا في أفضل حال. Mon prof s'appelle Mario. مدرسي اسمه ماريو. Ça va bien. بخير. 33. Ton camarade range bien ses affaires tu dis. زميلك بيرتب أدواته جيدا وأنت تقول Il est ordonné. هو منظم. ماشي. Il est gourmand. هو أكول أو مفجوع. Il n'aime pas l'ordre. مش بيحب النظام. Il aime l'ordre. ده بيحب النظام. Je suis ordonné. أنا أكون منظم. 34. Tu présentes ton camarade à ta mère tu dis. بتقدم زميلك لمامتك وبتقول لها Ma mère s'appelle Martine. مامتي اسمها مارتين.
سي فادي مون كوبان دو تونس. هذا فادي صديقي من التنس. جي اون نوفال كوبين. عندي صديقة جديدة. كومون تيي تون كامارات. كيف يكون زميلك؟ فواسي مون كوبان هادي. ها هو صديقي هادي. 35. Tu parles de l'âge de ton copain, tu dis. تتحدث عن عمر صديقك وتقول il a 6 ans. عنده 16 سنة. j'ai 6 ans. عندي 16 سنة. quel âge il a. ما يكون عمره. mon copain a 6 ans. صديقي عنده 16 سنة. quelle couleur aimes-tu. أي لون تحب. 36. Ton frère met ses affaires partout. Tu dis. أخوك يضع أدواته في كل مكان وأنت تقول إلي أردني هو منظم. إلي دوز أردني هو غير منظم. Où sont ses affaires. أين تكون الأدوات. Il n'aime pas l'ordre. مش بيحب النظام. Il range ses affaires. بيرتب أدواته. Tu demandes à ton copain le caractère de son professeur. Tu dis. بتسأل زميلك عن شخصية مدرسه وانت تقول. Comment s'appelle ton professeur. ما اسم مدرسك. Comment est ton professeur. كيف يكون مدرسك. Quel est le caractère de ton professeur. ما تكون شخصية مدرسك. Comment allez-vous monsieur. كيف حالك سيدي. Quel âge a ton professeur. ما يكون عمر سيدك أو مدرسك. وبكده يا شباب نكون أنهينا الجزء الأول من الوحدة الأولى للصف الأول الثانوي ترم أول. ما تنسوش تحفظوا الكلمات وبترجموا ورايا كل كلمة. وطبعا ما ننساش نعمل داونلود ونطبع الملزمة عشان نقدر نستفاد بالحصة. إن شاء الله هنكمل مع بعض في الفيديو اللي جاي عن الحصة ديت شرح لأهم قواعد الجرامير وتطبيق عليها وكيفية الإجابة على سؤال الإيميل وكيفية كتابة موضوع. كان معكم مسيو أحمد عماد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تتخبط في دماغ أمك.